Bay, malamig. Medyo. Ayun o, pak. Parang ano lang oh. Turista oh. Kunwari hindi malamig. Hindi naman. Sakto lang. Local na ito eh. Kay Bay nakapokus ngayon yung ano. Bay, konnichiwa daw, Bay. Yamete ko dasay. Ay, meron dyan, Bay. Ano ba yung parang laga? Oh, dyan pala may lagusan, Bay, oh. Cannons, no? Sniper yan? Sniper yan? Alam mo, sniper eh. Ah, CR dyan yan, pala yung CR. sniper. CR yan, CR. Tapos din Bible Ash. Ganda nung pagkakapalatada rito, napinis ng maayos. Maganda, no? Siguro mga pinayaw na ito kung taga-gawa. Oh, finish ka las palagi. Kasi Bay, oh. Yung iba naka-winter jacket siya, naka-short tsaka t-shirt lang. Yes, Bay. Relax lang. Diba? Eh, dyan, Bay, maganda, Bay, oh. Testing mo nga dyan daw, Bay. Isira ko. Napagyari nila. Ay, meron dyan. Silipin natin, Bay. Sa laras.